معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. Diperingatkan kembali kepada para hadirin, apabila khatib telah naik ke mimbar dan mulai menyampaikan khutbahnya, maka janganlah ada di antara kita yang berbicara. Sesungguhnya barang siapa yang berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka ia telah melakukan hal yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang telah melakukan hal yang sia-sia ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama memperhatikan serta mengikuti khutbah yang disampaikan. Semoga kita senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. وسلم ورضي الله تبارك
تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
mempersembahkan segala puja, puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mengiringkan selawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap khatib dalam khutbahnya. Selain itu, khatib juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada para jamaah hadirin rahimakumullah tentang wasiat ketakwaan. Oleh karenanya, pada momentum khutbah Jumat menjelang 70 hari kita bertemu dengan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, khatib mengajak kepada seluruh jamaah, termasuk kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salawat teriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus berupaya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, undangan Allah yang berbahagia, bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan? Caranya adalah dengan senantiasa untuk lebih bersemangat menjalankan segala perintah Allah dan berupaya dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan usaha, upaya dan ikhtiar ini, kita diharapkan akan mampu terus berada pada jalur yang telah ditentukan oleh Allah, oleh agama kita, sehingga kemudian tidak melenceng dan tersesat ke jalan yang tidak benar. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika boleh diistilahkan, kehidupan kita di alam dunia ini laksana seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan yang penuh dengan dinamika dan juga tantangan. Ada medan terjal yang harus terus kita daki, sehingga kemudian medan yang menurun dan mendatar yang tak boleh membuat kita untuk sekali-kali lalai ataupun terlena. Perjalanan hidup kita tentunya dan dipastikan akan menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai sebuah harapan. Sehingga kemudian kita membutuhkan dan memerlukan rambu-rambu agar kita senantiasa dapat lancar dan selamat sampai ke tempat tujuan. Dan agar kita memperoleh kelancaran dan keselamatan sampai ke tempat tujuan, ketakwaanlah yang merupakan rambu-rambu yang mampu akan mengarahkan dan memandu kita agar tetap berada pada jalan yang benar. Dan bekal yang paling baik dalam sebuah perjalanan itu tiada lain dan tiada bukan adalah bekal yang bernama ketakwaan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan hendaklah engkau berbekal, dan sebaik-baik bekal dalam sebuah perjalanan adalah bekal ketakwaan. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah perjalanan panjang, kita pun haruslah menyempatkan diri untuk berhenti, untuk beristirahat sejenak, untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan kita. Begitupun dalam perjalanan kehidupan kita di dunia, kita harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa kita mesti menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, evaluasi, menghitung sekaligus merenung atau kontemplasi
yang dalam bahasa Arab sering disebut juga dengan kegiatan atau muhasabah. Sementara dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah serta nasihat-nasihat terbaik dari para sahabat, kita bisa mengambil beberapa catatan penting tentang manfaat dari introspeksi diri ini. Setidaknya ada 5 manfaat yang bisa kita rasakan dari upaya melakukan charging atau mengecas semangat hidup melalui upaya muhasabah atau introspeksi diri ini. Yang pertama, sebagai wahana mengoreksi diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup kita sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan hidup kita selama ini. Apakah kebaikan atau sebaliknya? Apakah manfaat atau mudarat? Atau apakah semakin mendekat atau kita malah semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa semua yang kita lakukan, seluruh yang kita kerjakan, dipastikan harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat kedua daripada muhasabah adalah upaya kita untuk terus-menerus memperbaiki diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kelebihan sekaligus kekurangan diri yang kemudian harus diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan kita diharapkan akan menjadi jauh lebih baik, dan waktu yang dilewati juga dipastikan akan senantiasa penuh dengan manfaat, penuh dengan maslahat, baik untuk diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Manfaat yang ketiga adalah bahwa muhasabah adalah momentum mawas diri. Diibaratkan ketika kita pernah melewati jalan yang penuh lika-liku, maka kita bisa berhati-hati ketika akan melewatinya lagi. Mawas diri akan mampu menyelamatkan kita dari terjerumus ke jurang yang begitu dalam sepanjang jalan. Yang keempat, manfaat muhasabah diri adalah untuk memperkuat komitmen diri. Setiap orang dipastikan pasti memiliki kekeliruan, pasti memiliki kesalahan, dan pasti memiliki kekhilafan. Oleh karenanya, introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk tidak lagi mengulangi kembali kesalahan yang pernah dilakukan pada masa-masa yang lalu. Jangan jatuh di lubang yang sama lebih dari satu kali. Buang masa lalu yang negatif, lakukan hal positif hari ini dan hari-hari yang akan datang. Yang kelima, manfaat muhasabah adalah sebagai sarana meningkatkan rasa syukur dan tahu diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa keberadaan kita di dunia ini sampai dengan saat ini sama sekali tak akan bisa kita lepaskan dari nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Begitu banyaknya, begitu besarnya, dan begitu luar biasanya. Oleh karenanya, introspeksi diri akan membawa kita mengingat nikmat yang dipastikan tak akan bisa kita hitung satu persatu. Jangan sampai kemudian kita menjadi golongan orang-orang yang tak tahu diri dan kufur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di akhir tahun 2024 ini kita melakukan upaya introspeksi diri. Terlebih kita sekarang berada di penghujung tahun yang akan menjadi waktu paling ideal bagi kita untuk melakukan introspeksi diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha sempurna akan memberikan kita petunjuk terbaik agar kita mampu menjalani perjalanan hidup kita dengan sebaik-baiknya dan kita kembali ke hadirat Allah insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على ذين عبادك وأشرف عبادك سيدنا محمد وكل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. Diluruskan dan dirapatkan safnya, lurus adalah bagian dari kesempurnaan ibadah salat berjamaah kita. Salat jamiah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي ربي سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد
Demikian pemirsa kami hari ini telah melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Darul Muttaqin, Jalan Tabrani Ahmad, Sungai Dewi 2, Pontianak. Semoga ini menjadikan bermanfaat bagi keluarga kita, bagi diri kita, dan bagi masyarakat Indonesia, dan barokah untuk kehidupan kita. Saya akhiri hidup ini. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.